أرستا زينا منسي تግራይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክግደድ ክሽየጥ ክስዋዕ የብሉን ክብል ውድብ ብሔራዊ ዓባይ ባይቶ ትግራይ ገሊጹ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ዓብይ ባይቶ ኢትዮጵያ ረቂቕ በጀት ዓመት 2019 ንምጽዳቕ ምድላዋት ምውጋኑ ተፈሊጡ ዕልባት ኩናት እስራኤልን ኢራንን ዞባውን ዓለም ለኻውን ዕንወታት የስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن زي أجلجلوت فنوة تجراي تبي تلفزيون كاب تبي ورقاوي كل شاب ساعتنا باخو من نبلو زينا بالرقم إنه جميل الله نلومي سنة كل تشحن 10 شو منتن عام تمردما أبز تفلالي عودتات زدهبو حدش تفتس آمتات حزنا لكم قريبنا لنا أنا ناتنا الفلك حبيركم كتنحي سناي مكتتال فلما ملقت أجلجلوت فنوة تجراي تختاتلنا الملس مدل دال ما أقل النت نبهراو كبرت هلواتن دحنتن حزب تግራይ ኣብ ግቡኡን ሓላፍነትን ነብስ ወከፍ ወድ ብሄር ኩሰን ጠንካራ ማእኸል ማለት እውን መንግስትነት ከም ዘድሊ ብተደጋጋሚ ዝተገለጸ ጉዳይ ኩሉ ናተይ ዝብሎ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ይኹን ዝበለው ወፍሪ ብኩሉ ተቀባልነት ክረክብን ትግራይ አዚዛ ዓድና ጸዊዓ ዝብል ድምዳመ ቅቡልነት ክህልዎን ይገበር መጠሻን ድልዳለን መንግስትነት ኣብ ተሳትፎ ኩሎም ሓይልታት እታ ብሄር እዚ ምስረት ምዃኑ ስዒቡ ትግራይ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ክህልዋ 3 ዓመት ከም ሓንቲ ዕለት ብዙሕ ተዘሪቡ ፕሪቶሪያ ዝሃበን ውስን ጸጋታት ምስሳን ክከኣል ኣብ ቅድሚ ጸላትኻ ግርማን ማእገርን ዘለካ ኾንካ ንምቕራብ ዝቐለለ ዝባንካ ክብድ ኢሉ ክረአን ምግባር ኣድላይ ነይሩ እዚ ምግባር ብሄር ካብ ፍርሰት ህዝቢ ካብ ጽንተት የድሕን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሓይል እውን ስሙ ኣብ ድሙቕ መዝገብ ዘጽሕፍ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ነይሩ ባኺኑ መኺኑ በኒኑ በዚ ምኽንያት ድሕረ ፕሪቶሪያ ትግራይ ብጸቢብ ናይ መንግስትነት ናይ ቅልውላው መትረብ ተሓልፈላ እዚ ድማ ድሕንነትን ሕውየትን ዝግባኣ ትግራይ ኣብ ኣፍደገ ብተና ክትኣቱ ምኽንያት ኮይነሎም ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላውን ቀጻሊ ጥፍኣትን ዘላ ትግራይ ብዘይካ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ምምስራት ዘላቐ ፍታሕ ዝርከቦ ኣይመስለን ንትግራይ ዝሓሊ ንትግራይ ዝመስል መንግስትነት ኣብ ምህናጽ ይረባረብ ምድልዳል ማእኸልነት ንብሔራዊ ክብረት ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ቲቢኤስ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክግደድ ክሽየጥ ክስዋዕ የብሉን ክብል ውድብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ገሊጹ ውድብ ባይቶና ነዚ ዝበለ ነቲ ኣብ ሱዳን ይካየደሎ ዝበለው ሕድሕድ ኩናት ተጋሩ መናእሰይ ብግዴታ ምቁጻር ምስግጋር ምውፋር ይካየደሎ ክብል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እዩ ኣብ ጉዳይ ግዱድ ምስላፍ መናእሰይ ኣድሂቡ ዝተፈላለዩ ውድባትን ሂቓንን ተቃውሞኦም ዋላ እንተገለጹ ዛጊድ ግና ናብ መንበረ ስልጣናይ ተመሊሰ ብዝበለ መንግስቲ ዝተወሃበ ምላሽ የለን ሙሉእት መግለጺ ከም ሰዓብ ክቀርብ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክግደድ ክሽየጥ ክስዋዕ የብሉን ይብል እቲ ሎሚ ካብ ውድብ ብሔራዊ ዓባይ ባይቶ ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ተጋሩ መንእሰይ ብግዴታ ምቁጻር ምስግጋር ምውፋር ተገዲዱ ኣሎ ዝበሎ ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ከመገላልጻን መግለጽን ውድብ ባይቶና መንእሰይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይኾነ ኩናት ከኣቱ ትግራይ ድማ ናብ በጸገም ክትኣቱ ዘኽል ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን ዝበለት ውድብ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣብ ዘይብሉ ውግእ ይኹን ሞራላዊ ግዴታ ኣብ ዘይብሉ ግጭት ብህይወት ክኸፍል ክግበር የብሉን ክብል ሓቢሩ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ዝበሎ ሓደ ጉጅለ መናእሰያት ተጋሩ ናብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ምንቅስቓስ የመቻቹ ከም ዘሎ ዘመላኽት ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ምስ በለ እዞም ጸብጻባት እዚኦም መናእሰያት ተጋሩ ከም ዜጋታት ክብርን መሰልን ዘይኾኑስ ከም መባዝሕ ተጋደልቲ ኮይኖም ንፖለቲካዊ ወታደራዊ ወይ ፋይናንሳዊ ዕላማታት ክውዕሉ ክሽየጡ ክስውኡ ይረኣዩ ከም ዘለው ተረዲአ ክብል ኣብቲ ፍልፍል ዘይተቐመጠ መግለጺ እዩ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብህጹጽ እንተዘይተቋሪጹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝካየድ ከቢድ ጥልመት ዝውክል ተግባር ከም ዝኾነ ውድብ ባይቶና ዕላው ገይሩ ትግራይ ኣብ ድሮ ኩናት ምምዝባል ጥሜት ስምባደ ፖለቲካዊ ጾር ተጻዊሮም ዝጸንሑ ተጋሩ መናእሰይ መሊሶም ናብ ሓደጋ ከኣቱ ተገዲዶም ምህላዎም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ውድብ ባይቶና ኣስሚሩሉ ባይቶና ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዕጡቕ ውጅለ ወይ ጭፍራ ኣመራርሓ ንመንእሰይ ትግራይ ናይ ምውፋር ናይ ምስግጋር ክሽየጥ ወይ መስዋዕት ክኸፍል መሰል ከም ዘይብሉ بنصور كجلس إلى الكبل عب مجلس وعم ملاخيتو هيوت منعسي تجار شقة يخونن زبل من زلو اتودب سبات مسار حواجع عراجع يخونن مسار حود باوه الله يخونن
መጻ ትግራይ እዮም ሓለዋኦም ድማ ሃገራዊ ሓላፍነት ይክብል ብትረት ተቃይሙ ኩሉ ጉዱድ ምልመላ ዝተወደበ ምስጋር መውፋር መናእሰይ ተጋርና በኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብቁልጡፍ ደው ክብል ንሓትት ክብል ዝገለጸ ባይቶና ኣብዚ ተግባር ዝሳተፉ ዝኾነ ውልቀ ሰባት መርበባት ወይ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ሙሉእ ተሓታትነት ክመጾም ክግበር ከም ዘሎ ኣብቲ መግለጺ ተመላኺቱ ብተወሳኺ ስድራ ቤታት ማሕበረሰባት መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለታት ማሕበራት መናእሰይ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራት ከምኡውን ኩሎም ሓላፍነት ዝስከሙ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ሓደገኛ ዘይስነ ምግባራውን ተግባር ክነጽግዎ ንጽውዕ ክብል ውድብ ባይቶና ገሊጹ ባይቶና ብተወሳኺ ናብ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብቕንዕናን ብኣኽብሮትን ኢሉ ይጅምር እሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ጽልእ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እቲ ተቃውሞ ብቕንዕናን ኣኽብሮትን ክርድእዎ ተማሕጺኑ እቲ ውድብ ምስ ኩሎም ኣብ ሱዳን ሰላም ምርጋእ ክብሪ ረሃዋ ክህሉ ዝምንዩ ሓይልታት ብተግባር ደው ኢልና ኣለና ክብል ገሊጹ ተጋሩ መከራ ሱዳን ክነውሕ ዕዕናዊ ጎነጽ ክሰፍሕ ኣይምነዩን ዝበለ እቲ መግለጺ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ድማ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ክግደድ ክምልመል ወይ ክዋፈር ኣይግባእን ኢሉ እዚ እንተተገይሩ እውን እዚ ተግባር ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዝተገበረ ወይ ሓበራዊ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ዝወከለ ኮይኑ ክውሰድ የብሉን ኢሉ ባይቶና ኩሎም ዝምልከቶም ክልላውን ዓለም ለኻውን ተዋሳቲ ነዚ ጉዳይ በቀረባ ክከታተሉን ተቃላዕቲ ተጋሩ መናእሰይ ንምክልኻል ህጹጽ ስጉምታት ክወስዱን ጸዊዑ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ገሰሰቕ ምባል ንዝያዳ ዝሕጋዊ ምስጋር ሰባት ወታደራዊ ምትእስሳርን ፖለቲካዊ ጥልመትን ዘተባብዑ እዩ ክብል ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ጠቂሱ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊኡ ብሰላማዊ ንፋስ ክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካልእ ጸፍሒ ይቕየር ኣሎ ትግራይ ምድሓነት ትኽእለሉ ብሕታዊ መገዲ ዘተን ምርዳእን ልዝብን ኮፍ ምባልን እምበር ተኩስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሐሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እዚ ስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት እኩብ ትሕዝቶ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ወፃኢ ዝኾነ ኣካል ኣብዚ ዘሎ ይመስለኒ ካብ ካልእ ዝመፅእ ሓኪም ኣይኮነን ዘድልያ ብደቃ እያ ክትሕከም ዘለዋ ብደቃ እያ ክትእንብድ ዘለዋ ብደቃ እያ ይኹ ክትበሃል ዘለዋ ንሓንቲ ሰከንድ እሞ ሕሰቡ ትግራይ ዘይብልና ንሕሰብ እስኪ ከም ተጋሩ ትግራይ ዘይብልና ኣይሽበና ብትግራይ ሃሊና ኣብ ወፃኢ ዘለውን ንሓንቲ ደቂቃ ክሓስቡ ኣይኽእሉን ክሪኡ ኣይኽእሉን ንባዕሎም ኣብዚ ፀገም ኣሎና ካብዚ ፀገም ንውፃእ ኢና ንብል ዘሎና ዕሙር ንዕሙር እንትመሪሑ ኣብ ጉድጓድ ይኣቱ ይብል ጥዑይ መፅሓፍ بخمسي أي هونن ننتزي شماغلتات عدينا هيمانة ملاحتي مهران ناي سراويتنا أمر رحا نقادونا حسبنا البل كابزي كشف كده كنكتسلنا خيل بزوزلنا يوكونيتات قنا وقناكو 15 كيلو سينو علة إنجاز سين أم السقاي إذن تقرأين تقارون كي هلونا بوليتيكا ترهم يبدون بك إنك بارتي بوليتيكا تقرأي تعبي إنك أبالات ودبات بوليتيكا تقرأي تعبي كمان كم تقرأي جوات اليوم تقرأي كفيل آية ملء عد ماء لما جني اتيت خبلته مملاسي ترافيسي يقال لنا خلينا بلا ونايك أنن هذا تنكر زونه تصنيه لنا هذا خينا نمكت بسلاماوي دبلوماسيا قالسي نختب لكاس هذا دمت خلوه كله هذا حساف خلوه كله ناب هذا توفر لك بحدا تزمر لك أمونغها خبالو حازلو لي حيلتات برخا بحبار تعاطفو سلازي أزين مقبار تناي مجمرة ستيب اعتقارو
ኣብ ጠረጴዛ ኣፈላልያቶም ፈቲሖም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሎም መሰረታዊ ናይ ትግራይ ረብሓታት ነፂሮም ኣብአን ከዓስሉ ብምግባር እያ ክትፍታሕ ትኽእል እዚኣ ክገብራ ዝኽእል ቁጥር ሓደ ክገብራ ዝኽእል ዓርኤን መንግስቲ እዩ መንግስትስ ናይ ኩሉ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ምረፆ ኣይትምረፆ ደግፎ ኣይትደግፎ ብሕጊ መንግስቲ ተባሂሉ ተቐሚጡ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ ሓባራዊ መተሓባበር ክኸውን ዝኽእል ትሕዝ ጨኒቑና ዝኒሆ መንግስቲ ይኹን ናይ ፀጥታ ኣካል ይኹን ናይ ሓደ ጉጅለ ተለኣኺ ስለ ዝኾነ እዩ ተለኣኺ ኮይንካ ትግራይ ኣይትድሕንን መንግስቲ መጀመርያ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ናይ ስልጣን ምንጪ ናይ ሓሳብ ምንጪ ወይ ከዓ ናይ ሓሳባት ካብ ዝተፈላለየ ዳይሬክሽን መፅዮም ንትግራይ ብዝረብሕ መልክዑ ንክውሕዙ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘሎ መንግስቲ እዩ ኣብ ዕርያ ዝተሃሰየት ብምህሳያ ከዓ ካብ ዝነበረት ዕርያ ዝጎደለት ትግራይ ኮይና ክንዘራረብ ዝዕድሙ እዮም ብፍሉጥ ምክንያት ዝኮረየ ዝቆዘመ ዝደነነ መንፈስ ራእያ ኢና ሒዝና ንቕፅል ዘለና ከፊኢና ብጣዕሚ ተፀጊምና ማዕረ መስዋዕትና ማዕረ ገድልና ማዕረ ዝመፃናዮ ሓካፍ መንገዲ ስለ ዘይረኸብና ተሸጊርና ልዕሊ ኩሉ ተስፋ ካብ ንብስ ወከፍና ንሃደመ ኸይዱ ዘስግእ ነገር ናበዝሐ ኸይዱ ኢልካ ዝወለድካ ያ ብኽሪ ጓልካ ሽኮር ገዚኣ ክትምለስ ክትሰግእ ከላ ምርኣይ ከም ኣቦ ብጣዕሚ ይቆንዙ ዝሰልጠንካዮ ዝዓለምካዮ ዝመራሕካዮ ሰራዊት መዓልታዊ ናፈረሰ በረኻታት ሊብያ ክበልዖ ከሎ ምስማዕ ኮሎኔልየ ጀነራልየ ምባል የስክፍ የሳቕ ብጣዕሚ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ፅፍሮም ከኣቱ ዝገብር ማሕበራዊ ሽግር ዕለታዊ ይርእዩ ይሰምዑ ናይቲ ኩሉ ድምር ኮሪና ቆዚምና ደኒና እዚ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደው ኢልካ ምሕሳብ የድልዮ እዩ ብሳይነስ ምርኣይ የድልዮ እዩ ኣብ ህድኣት ኣብ ህዱእ ልቦና ኮይንካ ምርኣይ የድልዮ እዩ ልዕሊ ጭርሖዊ ዝኾነ ኣጀንዳታት ኮይንካ ምዝርራብ የድልዮ እዩ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ዓብይ ባይቶ ኢትዮጵያ ረቂቕ በጀት ዓመት 2019 ንምፅዳቕ ምድላዋት ምውጋኑ ተፈሊጡ ካብ 2.3 ትሪልዮን ብር ንላዕሊ ኮይኑ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክቐርብ መደብ ዝተተሓዘሉ እዚ ውጥን ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት መበል 56 ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዝዘተየሎም ኣጀንዳታት ሓደ ምዃኑ ይግለጸሎም በዚ መሰረት ንካፒታል ወፃኢታት ንክልላዊ መንግስታት ድጋፍ ንሽቶታት ዘላቂ ልምዓት ንምትሕብባር ዝሕግዝ 2 ትሪልዮን 339 ቢልዮን 268 ሚልዮንን 126738 ብር በጀት ናብ ባይቶ ከም ዝቐርብ ተፈሊጡ መንግስቲ ፌደራል ን2019 ዘቕረቦ ረቂቕ በጀት ኣብ ትልሚ ልምዓትን ኢንቨስትመንትን 2019 ክሳብ 2021 ዝተቐመጡ ሽቶታት መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ኣካል ናይ 10 ዓመት ማስተር ትልሚ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ማክሮ ኢኮኖሚያውን ፊስካላውን ማዕቀፍ ማእኸላይ እዋን ማለት እውን 2019 ክሳብ 2023 ምዃኑ ተገሊጹ እቲ በጀት ኣብ ፈጻጽማ በጀት ፕሮግራም ዓመት 2018 ከምኡ እውን ኣብ መጻኢ ኣንፈታትን ዕላማታትን ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጢ ከምኡ እውን መንግስቲ ዘቐመጦ ዕላማታት ንምዕዋት ዘድሊ ወጻኢታት ንምዕዋት ምዃኑ ይሕበር ኣሎ ብመንጽር ፋይናንሳዊ ዓቕሚ መንግስትን ንፈጸምቲ ኣካላት ዝተመደበ ተልእኾታትን ሓላፍነትን መሰረት ብምግባር ዝተዳለወ ምዃኑ ተነጊሩሉ ኣሎ ባይቶ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ በጀት 2019 መንግስቲ ፌደራል ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያዱ ተወሳኺ ጸጋታት ሒዙ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክመሓላለፍ بملؤ دمتي كم زوسنم ببيت صحفة قدماء منستر زهابو حبريتا يملاخت تجراي أب بايتو توكل تهزب إثيوبيا توكالي أب زيب الله زوسن وسانن زمت أجايكون حدا مقبال طرح دامبر أب زوسن وسان دمت زيب اللو يخيد اللوم ስደተኛታት ዝፃዓነት ጀልባ ኣብ ከባቢ ማልታ ኣብ ዝርከብ ማያት ብምግልባጣ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን እታ ጀልባ ካብ ማልታ ደቡባዊ ምብራቅ ከባቢ 45 ማይል ስርሒቓ ከም ዝተገልበጠትን
ሓንቲ መርከብ ገፈፍቲ ዓሳን 48 ሰባት ክተድሕኖም ከም ዝኽኣለትን ተሓቢሩ እታ መርከብ ካብ ሊብያ ከም ዝተበገሰት እውን ተፈሊጡሎም ከመገላልጻ ሰብ መዚ ጣልያን ብቅጽበት ሓንቲ ናይ ፓትሮል ጃልባ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተላኣኸትን 10 ሬሳታት ከም ዝረኸበትን ሓቢሮም ስርሒታት ምድላይን ምድሓንን እቶም ስደተኛታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ መዚ ማልታ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ናይ መወዳእታ ትራጀዲ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝቀተሉ መስመራት ስደት እዩ ተባሂሉ بمسارات أهجراوي ودب سدتنياتات IOM أبز عمد كسب حزب وحدو 909 سدتنياتن ما أخلاي بحرك سجرو أبز فتنوا الأوان كم زموتون أب خلتشحن عسران حمشن ون لعل خلتشحن حدا 200 سبات مويتهم ويدما دهايوم كم زتقفو قالتو هاجرات أوروبا بزعبا بوليسيتات سدتن نزتنت أجو حاتت عقبانا بسالسي هاجرات نمسقوا زعل ما حدش أمامتاتن كتع أب زقت لالو زلوا أوان زتفت أمام مخانو مزرار بزعبا خوين لهم تجراي ون دحر وعلى بريتوريا بسنكي قلولاو بوليتيكا مريحنتن عدل سراح مفتارن بعسرتات شحات عدوم قديفهم كم زخدو بيرو قداي من أسي تجراي مقلاتو زذكاريوم كبراتن كبرانن قدم كبل نبر حلاف بيرو قداي من أسي تجراي بحماق بوليتيكا زقات مزلوشت أو ندقاون سدت زسعبهم زلو حدقاتها تملكتو نمراقبتي مع قناة كاب زحابو مقلاتي وسوم تحزتو كنكاف لكم قطري لمكنه ኣብ ክልተ ሰሙን ውሽጢ ዝወፀ መንእሰይ ክንደይ እዩ ዝብል ነገር ብቁፅሪ ንምሓዝ ይከብድ እዩ ኣዝዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ቁፅሪ ይወፅእ ከም ዘሎ ግን ክቡራታት ከይተረፈ ኣብ ማእከል ዓዲ ዝነበራ ኣውቶቡሳት ጥራሕን መፅየን መንእሰይ ትግራይ ፅዕነን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ምናልባት ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ ሆቴል ኣካባቢ ኣብ ዘሎ ዙርያታት ليتي زسلف زلو مني سيبون كري خلنا سناي أوتوبوس تكت كلمة هذا ترى بزي يفلت أبسمون وشتي زي تروح بقول كونيتات يتفتروا زلو تورف مالك زي بعلو قطري خندوزو يلو الكان مقلات ولا أي كلام بس عزيو بزوح قطري ورفع حيزو خمس زلو تري اللو كونيتات يو زفتر زلو الحركة عتي ناي أوتوبوس تكت أو وشتي توديوس أبدقة بعشرة شيء 15 شيء اللو كونيتات يزل وزي بعلو مقلاتي بثلاثة شيح بأربعة شيح زنبرة تكت 10 شيح 15 عندي حد لازم بس يحوين كندينا إذا أكل واحد من يسوي كم زلون مرة جاكسيو خلي أب سمرة أب لوجيا أب ديسابا أدام زلو نتنا نفلتهم سبات دولنا زودلو خناتات النجرة ملنا أب حد قرناتات أب حد كافيتات من يسوي بعلو قرصن مبلع وقاس ناي تجراي تولادي سلفي خشع المحز زبط حلو كونيتات تفتيرو زلونا زي قطري سلا زي تفلت اطرح حدا جاي لين كان مقلاص اي كالين تقطري من البات تحرق زيتهم تقرصوا تيكاتات قلملاتات فتشكا خندزو اذا اكل وصيو لكا سون باوتوبوس طرح بخالي اذا وصا سلا زي فلت بكوبراتات بمينيباس زوص وين تكز يقول له معات يزلو انت كزلون اوتوبوسات وقاس صاري خاز فلت له كونيتات له باوروبلان وين زوص له سلا زي حدقة أزيو العلم خان أب حد كتمات تجراي جنبرة من يسوي درجة نبكالي بملك وحج زوح زلوا كناتات اللي حرتفت إلى كنت حدقة العلم خانو جلس سلا زخانة زوي كعتو محبر سب كفلت سلا زلوا زو حبرتها بس إحنا إنتانينا نجلس زلنا مالك تزوج زلوا عدمه تمهاري وني زوج زلوا تمهرت قاريس 10 خلت 10 حدا 10 كفل زلوا تمهارون تمهرتهم قاريسهم أب الدسابات تمهرت بيتاتنا على شو خمس زلوا يجتو زبص حنا زلوا حبرتها سلزت تمهاري وني تمهرت قاريسو يغير زلوا من البات زي نمفتحته منجستي خندينا إذا أكل تراديو يسرح له بأقوى بدو يسرح له انتيلنا أب تقرأ زلوا بوليتيكا 3 عامات ملو أب حنفيش زلوا بوليتيكاي قلت زخنا مسرح يزو تحقق يزو ناي بوليتيكا ودي سراويت تجزاو من محدار حقق في كم مسرح زلنا سجم زفترة كيفتات يزو كله زفتيرو زلوا سلزي أبزوي ملو عقمي تتقبنا سريحنا خنبيلين خيل أب كينيا هاجراو بارك كهنت يون زبل وسانز تقاوم زيجاتات ببوليس تعد زنب بعجاز كم زتتكو سلمون سلفنياتات كم زتأثرون تفلتهم بوليس كينيا مالي سوني أبرز كتما كينيا هاجراو بارك نمهنات نزنبر مدب تقاوم زسمعو 10 سبات نمبتان زنب بعجاز متقاسو اتحادقا نخقادد مخنيات كم زخونه يقلت ألهم نبر العلوي دانيا بيت فرد تعدي ديفيد ماراغاز ركبوهم بو حدود 9 سبات بحالتات ستا أبق عند أفدق هاجراو بارك نيروبي كم زتأثرو
ሪፖርተራት ሮይተርስ ካብ ናይሮቢ ሓቢሮም ሰብ መዚ እንስሳ ዘገዳም ኬንያ ነቲ ፕሮጀክት ንምህናፅ ኣድላይነት ከም ዘቕረቡ ምህናፅ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ርእሰ ከተማ ተዓዲ እንኮ መዕቆቢ እንስሳ ዘገዳም ዝኾነ መካነ እንስሳታት ሃኒፁ ንምስፍሕፋሕን ተረባሕትን ክኾኑን ዓሊሙ ከም ዝኾነም ገሊጹ ሰልፈኛታት ግና እቲ ንልዕሊ 1,000 ተሽከርከርቲ ከም ፓርኪንግ እትጥቀመሉ ዝነበረ ቦታ ንኻልእ ዕላማ ምውዓል ዘይግብእ እዩ ብምባል ዘስምዕዎ ድምፂ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ሃገራዊ ፓርክ ካብ ንግዳዊ ማእኸል ናይሮቢ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝርከብን ኣብ ድሕረ ባይታ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ዝሓዘን ዝተፈላለዩ ዝርያታት እንስሳ ዝርከብዎ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣብ ኬንያ ዝለዓል ዘሎ ተደጋጋሚ ሰልፍን ተቃውሞን መሰል ዜጋታቶም ንምኽባር ዝኸድዎ ዘለው ርሕቀት ከም ኣብነት ዘርኢ ኮይኑሎ ዕልባት ኩናት እስራኤልን ኢራንን ዞባውን ዓለም ለኻውን ዕንወታት የስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ክልቲአን ተዋጋእቲ ሃገራት ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ዝበጽሓሉ እዋን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ክቐልል ዋላ እንተተረኣየ መሊኡ ክፍታሕ ግን ኣይከኣለን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዳግማዊ ውግእ ነቲ ዞባዊ ወጥሪ ዳግማይ ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዓለም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብሚሳኤል መጥቃዕቲ ብምክያዳ እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዒላማታት ኢራን ሕነ ብምፍዳይ መጠን እቲ ጎነፅ ከም ዘዕበዮም ይግለጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝነበረ ውጥሪ መሊሱ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ክልቲአን ሃገራት ነንሕድሕደን ምጥቃዕ ደው ከብላ ጸዊዑ እስራኤልን ኢራንን እውን እቲ ተኽሲ ደው ምባል ዳግማይ እንተዘይተጣሒሱ ዝኾነ ዓይነት መጥቃዕቲ ከም ዘይፍጽማ ሎሚ ኣፍሊጠን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ ኢሉ እንተኾነ ምስ ኢራንን ሂዝቦላህን ዝካየድ ዝነበረ ስራሕ ከም ዘይተወድአ ግን ኣስሚሮሎም ሰራዊት ኢራን ቴህራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ደው ኣቢላቶ ምህላዋ ገሊጹ ብኻሊእ ገጽ እስራኤልን ኢራንን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ተኽሲ ደው ምባል እንተጥሒሶም ኣብ ነንሕድሕዶም መጥቃዕቶም ክሐይሉ ምዃኖም ኣጠንቂቐን ኣለዋ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጻብኦታት ምቁራጹ ብምንኣድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ወሲኹ ገሊጹ ውጽኢት እቲ ድርድር ንኹሎም ወገናት ዝጠቅም ከም ዝኸውን እውን ትራምፕ ኣብሪህሎም ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ፈለማ ልዝብን ዘተን ብዘይ ምቕዳም ሓንቲ ጥይት ከመይ ናብ ዓለም ለኻዊ ጥፍኣት ከም ትዕቢ ውግእ ኢራን ተወሳኺ ትምህርቲ ኮይኑሎም መራሕቲ ኩናት ይጅምሩ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ንጹሃት ህይወቶም ይስእኑ ብሚልዮናት ይፈናቐሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብታ ኣብ ፈለማ ክትኮን ዝግባእ ዝነበረት ስምምዕ የምርሑ እዚ እቲ ዝሓመቐ መልክዕ ናይ ኩናት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቀትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረኽ ኮይኑሎም እዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ውግእን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያን ጸገማት ኣብ ክንዲ ዝእለዩ ንሃር ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ንምፍራስ ክብሪ ብሄር ንምህሳስ ድሙቕ ታሪኽን ንምብታን መንነታውያታን ትግራይ ምኽንያት ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድለና ኣሎ ስጋኣት ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ተኽሲ ዝተሰጋገረ ጎነፅ ማእኸላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትነት ትግራይን ህልው ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርኡይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ቲቢኤስ ቲቪ ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ ሞያዊ ሚድያ እዚ ጸገም ኣብ ምእላይ ክሕገዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናዓመመ ዝመፀ እንትኾን ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን ሰናዕቲ ጓሃሪ ኩናት ኣብ ምእራም ዘድህበ ትሕዝቶ ክፍንው እዩ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ድማ ኣብ ኣድላይነት ብሄራዊ ምትእኻብ ደቂ ትግራይ ከድህብ እዩ ባህረ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን حق ترخات قالوا نسمين قالوا ندبوا تفناجلو نهار بوليتيكانا بتقنيات تقارنوتاتن ربح حزب حزوم بزخدو قونصاتن زقلت قوينو ات زخف مرير صلوا حزبي كما عقوي يقبر لهم ابز خمس زبله مفنجال متخان مدففا صقم محدران كاب ولقه كسابت كالات زرق زلو سفيحنا فرستن بخنتن حدقا دمر وصيتو مبدال ربح حزبن مقدال كبر بهرن كوينو بمقصالو تግራይ بزي سب اتترف زلا كسابت تمثل ኣብ ሓደጋ ኣላ እዚ ሓደጋ እዚ መጠን ሓደገኛነቱ ኣብ ምግላጽ ዓቕሚ ደቂ ትግራይ ክውደብን ጉልበት ዘለዎ ቁመና ኮይኑ ኣብ ምውፃን በዘቢልካ ድማ ተጻባእቲ ሓይልታት ብሰላማዊ መገዲ ጸገም ህዝቦም ክፈትሑ ኣብ ምግባር ትኩረት ክንገብር ኢና እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎም በዝዕ ሓሳብ ክነልዕሎም ዋ ስኹም ኣብ ጽሙቕ ገዛኹም ስለ ደቀቅስኩም ኣብ ፍቁም ስለ ደቀስኩም ሲ ተህዝበ ምንታይ ርቅሽ ለባ ወሪድኩም ባርእዎ ባዕንኩም ዕርኩም ብስር እስካብታ ንኸደላስ ወሪድኩም ዘይትግብንዎ ሰብ እንታይ ድዩ تمالت تمزابيل تمزكو خابيرو زلوا كو يمنطيل زهب نيرو تمزابيل مزيمو نصح كو زيبل نيرو زهب زي
أحنا غزلهم من نصح كذا يحجون أو تستطايلس كافت تشعت خيلو كخوصيو أي قد فنز هزبزي يوا هيو حبير كام يولع حبير كام استايز فلت جزع عزي خام يولع يفلتني سلازي حزون إسكافت أنا غدرس كي تدقصو حي تلعب راينا أدكسنا كم حز دكسنا هنا تشوينا ما راح تلونا ندورنا دكسنا هنا حزقنا دكسنا حزب تشيل زلوا حزبهم قاري فخي غدكم حزبهم كي يموتكم صباح نقوم زي حزب كورس خفيركم تقبروا وتكبر يلن حزب حزكا يخلو حزب مسكرة حزب بصدقهم أرزي يكون حاول مسترقرقة مستدقدقة تمسوها من لا شيء لهم منات ميرنا حافظنا عقب حموش عمت مع عقب مؤمات ملمان مالت هو سب درجة سب تكال كوينا نيرنا نحنا يكركن لمنس وحيدنا زاتنا يا أخي خيرنا خرمتس وحيدنا نيرنا تمكرا وحيدنا جن حجنا فتينا يا نحنا كابزنا عقل جنيبنا كن بقاسينا خنقوا عزينا ولا يولعنا أو زموت أو أموت سلالخوانا نعنا فتح سلال حرزين رخوان لخوانا حجون ناي تاريخ تحت تخيط خونو ناي تاريخ تحت تخيط خونو ناي تزمو زل تاريخ تحت تخون كمس ندقنا ناي تزقري هزوي ناي تاريخ تحت تخيط خونو تسمع نقو أن حنا اسكافتها شافتا كذا راح خطر صحنا أنا نتصبز لنا من إسينا عكيونا نطورنا تيكونا بسلام وزتنا احنا ندلي نطورنا تيندل نحجون طورنا زبال قوز خيطورينا أتم راح تطبالو يا أخي الناس زل عنا حزبنا يا أخي الناس زل عنا مهرنا طورنا تيندلل حجون جينك بسلام وزتا تماساسينا نحنا مزخير كن كيدنا نجزانا نفت زفرة سعودنا قلنا زولنا يا مريتنا تسبخين داقيرنا لنا أوسكسكا مريت حمورة حانت تاني كاشوا بالكالو مشلا كن دي زهبكاي نسخينوني تعيموهم زي قزم زي ورقم زي مشلا زي سريتم زي حفص زلو سلازي بسنك ناتكم دخمتي بسنك ناي منم دخمتي كونن نحنا ما زين قصقصنا سينا لأن ما نم كن قصقصنا نيرنا كبراتن كبرانن لومي زدالنا يوم زيناتات أبز قنبيتنا لنا حزد مامز زترف من دلوقتي تبي تلفزيون سنة يتأنحيت كون لكم يمنام سلام